Guys, ayan, so we're going to eat na lunch. Karne din si Dami and with utang. Ayan. Utang. Chinap ko siya ng maliliit, guys. So, karne si Dami and with okra. Yung parabaw ko, guys, di okra. Ayan. Sila tayo ti okra. Masarap to, guys, kasi with utang, of course. Ayan. Tastes so good. Ayan. Napudot nga lang, guys. So yan, guys, ang ating lunch. Mga tayon.